पढ़नी है ना है तो हैं 2 दिन ना 3 दिन तमरा आज मोर हाँ मोर तो संख्या दिन माने आ हिसाब नहीं आ हाँ मासु थरे पिला बांती कर दूची मासु थरे पिला बांती कर दूची कौन कह 15 पिला पाई छै के आ गोटे ढेगुटी अच्छे हाँ को हाँ को हाँ को आ खराब कथाटा है पूरा हाँ को मु सुनिया के मु तो रेडी कहू छी ना तुम कहीं कहबी ना हाँ को हो सुन हाँ सुनछी आग माग कईच मुरती दुई जंग मध्य माँ होइछु उपति मासकु थरे माग रक्त बांती कर लंडा प्रभु को न देखिले संभाली न पार लंडा प्रभु जेते बेले भीतर को गले वृक्षलता गुड़िक सब झाउली पड़े भज राम जय भज राम शुणिल के हाँ एटा को आउरी माने किछि अंग डंगर अछि जे तुमको सिन कहि पाने आगर पुती लाज लागुचे नहीं है सुनिया भल लागला को लाज लागुचे आ कहि परिनी अरे मु तो कहती सुनिया रेडी हेलु तुम काई लाज लागुची ना आ कहि परिनी ना करबे सिन फोन कर दे रेडियो बैग के आउची क्या हो हैं रेडियो बैग को आउनी आउ वन साइड चलला बेले चलला तुम हिरोनी भल ना नहीं है हैं तुम हिरोनी भल ना नहीं भल भल ना नहीं है भल भल आगा ना कौन कौन मु कौन कहला तुम कौन चारी हाँ कौन चारी है कौन चारी तुम हिरोनी भल ना नहीं ले कहली बरा भल बोली भल मात्र तुम सारे भल धीरे स्थिर कथा मो संगे रहले सब जाक किंजर कथा होतन हैं मो संगे रहले किन कथा होतन दिए हिरोनी कोन तो एथर फटा माडा हैं कोन फटा माडा तो एथर हां इंदु को ठेंगड़ा धरि जाउ तो तुम चुरी दियो फाटी जियो तमर सब देखै नाई फाटी है ए तो फाटी बोई छी तुम किन है 4 दिन है छ आ दीदी ने हां हां बिड़ा बिड़ी रे अच्छा ता हां बिड़ा बिड़ी है नल सब तळे पड़ जियो खसी जियो नाई है खसे नहीं हां बिड़ा बिड़ी न होले भइम पड़तो सब हां आ कौन कोए तुम गाँव रे केबे हाट होती है बुधवार बाटू जी भी हेटी कहउथली हैं बाटू जी कहउथली बाटू जियो हां आ ना आइले कोन दबो के कुली पेल दे कोन कुड़ी एतलु ये कुली पेल दे आसो तमर से एतलु खाइला बेलु मोर याडे खसी जियो पड़ी आए कुल दे पेल दे कुली पेल दे आसना है तमर पुनी छाड़ बेस पुनी कदली पुनी बेस मोटा मोटा पुनी हां जारमान बदल जा हां जारमान कदली हम गार खाली नडिया खाली गोडू छे ए काहे ना गणेश पूजा आइला ना हां हां सब नडिया जसन रे नडिया आइ छे दांत भांग जाउ छे मोर आगु मात्र दिला दांत भांग जाई के नडिया खाई की हां तुम पिटा पिटा करिया राउछ ना नहीं हां आउची मुंडी थिया मंडा दिला कर दे मदब मुंडी थिया मंडा हां दीडा आगा खाई दीटा खाइयो हां खाइला दांत लागी जे चक चक नहीं दांत लागियो ने और सुन ट्रॉमा करे एता लाइट लाग दांत लागियो काहे की मु चापी चापी खाई दी हेलो हेलो हां ट्रॉल जगह हेडलाइट लागी था देख छ ना हां हां टाइम दीटा मन दरकार है नहीं टायर दीटा न बजे मत फास्ट रे मुंडी थिया मंडा दीटा दियो है मुंडी थिया रे केड़ी मुंडी थिया है मुंडी थिया रे बेला सिंडिया का कोन बेलता साइज ता कोन तार साइज ता कोन तो मुझको बेटा करी देदी तमर जिन थियो त सिंडिया रे कर दो कोन मु जानती तुम सुला बिंदा हळिया कथा जा कहि तमर जिन थिबो तुम सिन दबो बेला हमर सिन दो
ଆଉ ତମର ଯେମିତି ସିନ୍ ଦେଲେ ସିନା ହବ ଆଉ ତମର ଯଦି ସାନ ଥିବ ତ ମତେ ବଡ଼ ଦବ ବୋଲେ କେମିତି ହବ? ଆମର ହେଇଛି କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଧ ପାଉକୁ ପୁରା ଆହୁରି କମ୍ ହବ ଭାଇ। ନହେଲେ ଅଛି ତାର ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ଜିନିଷ ଅଛି ନି? ହଁ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଏତା ଆଣିଦିଅ ହେ କଦଳୀ। କଦଳୀ? ହଁ ମୁଁ ଗାଧେଇଛି ତ ଖାଲି ମନେ ପଡୁଛି ଖାଲି କଦଳୀ 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 ବୋଲି ଖାଲି ବାଟରେ ଜାବନାଳ ଘୁରୁଛି। ହଁ ହେଲେ ଦେବି ତ ମୁଁ ମଞ୍ଜା ଗୋଟେ ଦେଇଦିଏ। ତମେ ଆଳୁଟା କଲ କଦଳୀ ମଞ୍ଜା ଗୋଟେ ଦେଇଦିଏ। କଦଳୀ ମଞ୍ଜା? ହଁ ହେଲେ ସେ କଦଳୀଠୁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ମୋଟା। ହଁ କଦଳୀର ମଞ୍ଜା ଖାଇଲା ବେଳେ ସବୁ ବାଳ ଭଳିଆ ଭାରି। ନାଇଁ ବାଳ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ। ବାଳ ଯା ସବୁ ଝଡ଼ିବ ଖାଲି। ବାଳ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ ନାଇଁ ହେ ମୁଁ ଦୁଥର ଆମ ଘରେ ମଞ୍ଜା ରନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ତରକାରୀ ଖାଇଲା ଆଉ ସବୁ ବାଳ ସବୁ ଝଡ଼ିଲା ଖାଲି। ଝଡ଼ିଲା? ହଁ ଖାଲି ଝଡ଼ିଲା ଯେ ଆଉ ରଖିପାରିଲିନି ହେ। ସେ ଝଡ଼ିକି ସବୁ ଲାଣ୍ଡି। ତମେ କଣ ସେ ନେପାଳୀ ଲୋକର ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛ କି କୁଆଡ଼େ? ହଁ ହେ ରେ କେମିତି ହବ? ପୁରା ଲାଣ୍ଡି ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ଯାକ ଯେ ଏ କାହାକୁ ଟିକେ ନାଗୁଛି ଗୋଟେ କିଏ ଗୋଟେ ଦେହ ବୋଲି କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ମୋର ବେଶୀ ହେଇଯାଇଛି ନେଇଯିବ ଆସ। ତମର ବେଶୀ ହେଇଯାଇଛି? ହଁ ରଖିପାରୁନି ଚୁଟି ବାନ୍ଧିଲେ ହେଲେ ହେଇଯାଉଛି। ତଳଠୁ ଯେ ଉପର ଯାଏ ଚୁଟି ବାନ୍ଧିଲେ ହେଲେ ତଳଠୁ ଯେ ଉପର ଯାଏ ହେଲେ ହବ ପୁରା 3-4 କେଜି। 3-4 କେଜି ହବ ପୁରା। ହଁ ବେଶୀ ହେଇଯିବ ଆହୁରି। ହେଲେ ମତେ ଗୋଟେ କେଜି ଦିଅ ଲଗେଇ ହେଲେ ଅଠା ମାରିକି ହେଲେ। ଅଠା ମାରିକି ଲଗେଇବି ଆଉ କଣ କରିବି ସବୁ ଲାଣ୍ଡି ହେଇଯାଇଛି। ହଉ ଆଉ କଣ କୁହ? ତମେ କଣ କୁହ କହିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଇଆଡେ ଝଡ଼ିକି ସବୁ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ତମେ ଇଆଡେ କହିଲନି କି କଣ କୁହ ହେ ବେଲେ କହିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଇଆଡେ ଝଡ଼ିକି ପଡ଼ିଗଲା। ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ତମକୁ କଣ ତେଲୁଗୁ କଥା ଆସିଛି? ତେଲୁଗୁ ଟିକେ ଟିକେ କାହାକୁ ଚେପାଡୁ କହୁଥିଲ? ଟିକେ ଟିକେ ଆଉଛି ଆଉ। ଭାତକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଭାତକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଜଣା ନାହିଁ ଖାଲି ଶୁଇଆରେ ବେଲେ ଜଣା। ନାଇଁ ଶୋଇବାର କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଶୋଇବା ପାଇଁ ତ ଇନ୍ତଜାରରେ ଆଜି ଯାଇ ଏମିତି ଅଛୁ। ଶୋଇବା ବେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ଆଉ କଣ କୁହ? ଗୋଟେ ପିଲାଟି ନେଇ ପାର ଦେଇକି ପଳେଇଲା। ଗୋଟେ ପିଲାଟି ପାର ଦେଇକି ପଳେଇଲା ଏଇ ମୋ ପାଖରେ। ହରି ତ କୂଳ ଫଟେଇ ଦେଇଲ ମା ଜାଣିଛୁ ନା? ପିଲାଟା କି ହାରାମ ପିଲାଟା ହେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଢେକୁଟି ଅଛି ମନେ ପଡିଲା। କୁହ। ବୋଲେ ଗୋଟେ ବୁଢାଟି ବୁଟିଛି। ବୁଢାଟା ଟିକେ ରଙ୍ଗିଲିଆଟା। ରଙ୍ଗିଲିଆଟା ବୁଢା ଟିକେ କଞ୍ଜୁସା। ବୁଢା କହିବ ବୁଢୀ ଚା ତୀର୍ଥ ଯିବା ବେଲେ ସେ ବେଲେ କଣ ଖାଲି ତୀର୍ଥ ବାର୍ଥ କରିବି ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ବୋଲି କହିବ। ବୁଢା କହିବ ଯେ ମୁଁ ବଜାରକୁ ଯାଇ ଆଉଛି ତୁ ଘରେ ତା ରେଡି ହେଇଥା ବୋଲି କହିବ। ବୁଢୀ କଣ କରିବ ଜାଣିଛ ନା ଆଜି ବୁଢାକୁ ତୀର୍ଥ ଦେଖେଇବି ବୋଲି। ବୁଢାକୁ ତୀର୍ଥ ଦେଖେଇବି ବୋଲି? ହଁ ତୀର୍ଥ ଦେଖେଇବି ବୋଲି ଆଉ। ହେଲେ ବୁଢା ଯାଇକିରି ବଜାରରୁ ଆଇଲା ଆଡୁ ବୁଢୀ କଣ କରିଥିବ ଜାଣିଛ ନା? ସେ ବୁଢୀ ଯେ ଖଟ ଉପରେ ଚିତ ମାରି ଦେଇ ଶୋଇଥିବ। ହ୍ୟାଲୋ କଣ କୁହ ଶୁଣୁଛି? ଶୋଇଥିବ ମାନେ ପୁରା ଉଲଗ୍ନରେ ଶୋଇଥିବ। ପୁରା ଉଲଗ୍ନରେ ନାଇଁ କି? ହେଲେ ଶୋଇଥିବ ସେମିତି ଆସିବ ବୁଢା କବାଟ ଖୋଲିବ ଦେଖିବ ଆରେ କଣ ବୁଢୀ ଚିଠି ମାର। ହେଲେ ବୁଢୀ କିସ ବୋଲିବ ଜାଣିଛ ନା? କହିବ ଦେଖ ବୁଢା ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି କହିଦେଲ ଦେଖ ଯେ। ବୋଲିବ ଆଉ ଥରେ କହିଲ କଣ ବୁଢୀ ଏତେ ବାଳ? ନା ଇଏ ହଉଛି ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ। ଆଉ ତୀର୍ଥ ଦେଖିବାକୁ ଯିବନି ଆଉ ବୁଢା ଆଉ ତୀର୍ଥ ଦେଖିଦ ଶୋଇ ପଡିବ ଘରେ ଆଉ ତୀର୍ଥ ଦେଖିବାକୁ ଯିବନି। ହେଲେ ବୁଢୀର ଜିନିଷ ଯେତିକି ଅଛି ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷୀ ସବୁ ଯାଏ କି? ସେ ବୁଢା କେମିତି ରଙ୍ଗିଲା ନାଇଁ ସେ?
ମୁଁ ଏଥିରେ ସେନ କୂଳ ଫଟେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ସତେ।